हाई गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आमी बानाबो स्पैगेटी ब्लोगनाइज। तार बानानोर जोन्नो स्पैगेटी आगे बयल करे नेब। आमार स्पैगेटी बयल करा हये गेछे। एखन आमी एकटी नन स्टिक फ्राई पैने 2 चामच परिमाणे अलिव अयल तेल दिए नेब। तेलटा हालका गरम होले 1 चामच परिमाणे किमा रसुन दिए नाड़ते थाकते हबे। रसुनटा ब्राउन होले आमार काछे अलरेडी बानानो आछे बोलोगनाइज सस, आमी आगे बानिये रेखेछि। आपनादेर एटा परे आमी बानानो देखाई देब। रसुनटा ब्राउन हये गेछे, आमी एर मध्ये दिए दिलाम बोलोगनाइज सस। बोलोगनाइज ससटा नेड़े ठीक मतन गरम हওয়ার পরে যে স্প্যাগেটিটা বয়েল করেছি সেটা এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। স্প্যাগেটিটা দেওয়ার পরে দুইটা একসঙ্গে মিক্স করে নেব। এর মধ্যে আমি একটু এর টেস্টটা বাড়ানোর জন্য 2 চামচ পরিমাণে চিলি সস দিয়ে নিলাম। নেড়ে আমি নামিয়ে দিয়েছি, হয়ে গেছে স্প্যাগেটি বানানো। আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখতে পারেন। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।